जाते दिखाई दिए हैं और वहां पर जो भर्तियां हुई हैं वो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, ये अभी पीडीएम की जाती हुकूमत ने की है। क्योंकि अगर कोई फौजी रिटायर हो चुका हो तो भी वो अपनी वर्दी को पहनने का मजाज नहीं होता, लेकिन यहां पर वापडा के महकमे में जाते। आप सब पर सलामती हो। अब्दुल मन्नान समदी का लिखा हुआ है, हुकूमत को गिराकर हुक्मरानी करने वाले थे, यहां कुछ लोग सब कुछ जाफरानी करने वाले थे कि बारिश ने यकीनन रोक दी हिजरत परिंदों की, वगरना सबके सब नकल मकानी करने वाले थे। इशारों की ज़बां शायद समझ उनको नहीं आती कि जिनसे गुफ्तगू हम बेज़बानी करने वाले थे, वही रुसवाई का मेरी सबब आखिर बने मौला, वही जो लोग कल शामें सुहानी करने वाले थे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ऐसे अहद में जी रहे हैं जहां मईशत की डोली में बैठी हुई पूरी कौम हजारों अरब के बोझ में फंसी हुई है, मगर बचाने वाले इसलिए बचाने से कासिर हैं कि ऊपर तले कर्ज की ऐसी तारें हैं जिससे बचाने वालों का हेलीकॉप्टर टकराने का खदशा है, और अगर बचाने वालों का हेलीकॉप्टर नीचे आने भी लगे तो मईशत की डोली उसकी हवाओं की ताब ना लाते हुए हिचकोले खाने लगती है। हम दुआ गो हैं कि बटगराम में फंसे हुए के लिए खुदा कोई हल निकाले और हमें भी मुआशी अजाब की इस दलदल से निकाले, ताकि हम बेहतर और जदीद मवासलाती निज़ाम की तरवीज के लिए इकदाम उठा सकें और कम अज़ कम तालीम के हुसूल के लिए ज़िंदगी को इस कदर मुश्किल में न डाला जा सके। गुज़श्ता हुकूमत चली गई, हुकूमत गई तो हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल मंजर आम पे आया। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जहां एक जानिब अवाम बिजली के बिल्स के अजाब से बाहर नहीं निकल पा रही, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जहां हमें रोजाना किफायत शियारी का दर्स दिया जाता है, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जहां रोजाना हमें एहतसाब की तलकीन की जाती है, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जहां हमें रोजाना एक नए चैलेंज का सामना होता है, वहां वापडा का एक बड़ा स्कैंडल मंजर आम पे आया है जिस पर अभी तफसीलन आपने कहीं कुछ नहीं सुना होगा, और ये गुज़श्ता हुकूमत की कारकर्दगी और उनके इकदामात से पैवस्ता है। जहां हमें ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि फलां दहशतगर्द, फलां चोर, फलां तखरीबकार अपना रूप बदलकर पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को फाजी साबित करके या खुद को कोई भी बड़ा ऑफिसर जाहिर करके तखरीबकारी करने के बाद फरार हो चुका है, और उसके बाद हमें अपने आसपास नजर रखने और मोहतात रहने के पैगामात दिए जाते हैं। तो उसी तरीके से ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कोई भी आम शख्स अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी इदारों और किसी भी सरकारी ड्रेस कोड को कॉपी नहीं कर सकता, जो सिर्फ और सिर्फ उस इदारे के लोगों को तफवीज किया गया। तो इस सब के बिल्कुल बरक्स एक स्कैंडल ऐसा मंजर आम पे आया जिसमें ऐसे इकदामात उठाए जाते दिखाई दिए हैं, और वहां पर जो भर्तियां हुई हैं वो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, ये अभी पीडीएम की जाती हुकूमत ने की है। क्योंकि अगर कोई फौजी रिटायर हो चुका हो तो भी वो अपनी वर्दी को पहनने का मजाज नहीं होता, लेकिन यहां पर वापडा के महकमे में अजब रंग देखने को मिले। वजारत दाखिला, वजारत आबी वसाइल, वजारत दिफा की तरफ से एक लेटर जारी होता है, क्योंकि यहां पर जितनी भी वर्दियां सिक्योरिटी फोर्स को मुहैया की जाती हैं जो वापडा के होते हैं, तो उसमें अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन इन तमाम वजारतों की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं लिया जाता। इन तमाम वजारतों की जानिब से जारी करदा लेटर में यह लिखा जाता है कि वापडा के सिक्योरिटी एहलकारों को फाजी वर्दियों से मुमासलत रखने वाली वर्दियां पहनाई गई हैं, जो उसूलों कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और ऐसी तमाम ऑर्डर्स जो इन वर्दियों को खरीदने के लिए दिए गए हैं वो फौरी तौर पर मनसूख किए जाए, जिस पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से तहकीकात का आगाज किया जाता है, और इसकी अब जामे इंक्वायरी हो रही है। वहां पर रेड की जाती है वापडा हाउस पे, वहां से रिकॉर्ड कब्जे में लिया जाता है, और रिकॉर्ड कब्जे में लेने के बाद पता यह चलता है कि गैर कानूनी भर्तियां भी हुई हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सरहद पर लड़ने वाले जवान को तफवीज करदा वर्दी को कैसे किसी सिक्योरिटी फोर्स को दिया जा सकता है, चाहे वो रिटायर्ड फौजी ही क्यों ना हो। लेकिन हाजिर सर्विस फौजी की वर्दी और रिटायर्ड फौजी की किसी और इदारे की सिक्योरिटी वर्दी में फर्क होना चाहिए। मामला यहीं पे नहीं रुकता, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक और दरखास्त भी मौसूल होती है और उसमें होशरुबा इंकशाफात किए जाते हैं,
اور جب وہاں سے ریکارڈ قبضے میں لیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ صرف وردیاں ہی نہیں ہیں، خلاف قانون یہاں پر کتنے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، خلاف قانون یہاں پر کتنی بھرتیاں کی گئی ہیں جس پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا جاتا ہے تاکہ ریکارڈ کو ٹیمپر نہ کیا جا سکے۔ انکشافات یہ منظر عام پہ آئے ہیں کہ خلاف قانون صرف ان وردیوں کے ہی آرڈرز نہیں دیے گئے بلکہ متعلقہ شخصیت کی جانب سے غبن کی اطلاعات بھی ہیں جس کے مصدقہ اور غیر مصدقہ ہونے کی تحقیقات اب فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ذمے ہیں۔ ایف آئی اے کو لکھے گئے خط میں یہ پہلے درج کیا جاتا ہے کہ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی صاحب نے 2015 کے ایک اتھارٹی فیصلے کا سہارا لیتے ہوئے ڈی جی لا کی منظور شدہ پوسٹ کو لا اینڈ آرڈر کے نام پہ ڈی جی سیکیورٹی کے طور پہ ری ڈیزگنیٹ کر دیا اور ایک ہی دن میں تعیناتی بھی کر دی گئی۔ نہ کوئی اشتہار جاری ہوا، نہ ہی کسی ایس او پیز کا خیال رکھا گیا، نہ ہی تمام میرٹس کو دیکھا گیا، بلکہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ممبر پار کی سمری سے لے کے چیئرمین کی منظوری اور پھر چیئرمین کی منظوری سے لے کے اپوائنٹمنٹ لیٹر تک سب کچھ ایک ہی دن کے اندر ہوا۔ اور پھر کہا گیا کہ یہ کانٹریکٹ جاب ہے، کانٹریکٹ جاب جس کی مدت صرف 1 سال ہوگی اور کانٹریکٹ پر کام کرنے والے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد طفیل صاحب کوئی بھی مستقل ملازم والی سہولیات نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اب یہ محمد طفیل صاحب کو صرف ایک ہی دن کے اندر وہاں پہ تعینات کیا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سہولیات نہیں دی جائیں گی۔ کہاں کاغذی کارروائی اور کہاں حقیقت؟ اس خط میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ محمد طفیل صاحب کو خلاف قانون 2 گاڑیاں دی گئی ہیں، جن میں ایک 2021 ماڈل کی فارچونر گاڑی ہے جو بھاشا ڈیم کو تفویض کی گئی، اور ایک اور گاڑی جو کار ہے ان کے گھر کے لیے 2013 ماڈل کی دی گئی ہے۔ بات پھر یہیں پہ نہیں رکتی، انہیں ڈی ایچ اے فیز 2 میں ان کا گھر جو ہے اس کو ہاؤس ایکوزیشن کر دیا گیا اور ماہانہ 59,000 روپیہ بھی تفویض کر دیا گیا، جبکہ ان کے جاری کردہ لیٹر میں اس بات کا کہیں پہ تذکرہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اسی دن سے ان کی رہائش گاہ کے لیے 1100 یونٹ تک مفت بجلی بھی پاس کروا لی گئی۔ یہاں پہ عوام ایڑیاں رگڑ رہی ہے، عوام کے بلز آ رہے ہیں تو وہ ذہنی تناؤ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اسی دن سے وابڈا ریسٹ ہاؤس اپر مال کالونی کے کمرہ نمبر 8، 9 اور 10 کو بھی انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، اور اس کی مکمل تفصیل جو ہے یہ پی ڈی بلڈنگ سرکل کے دفتر کے اندر موجود ہے۔ یہ کمرے کسی اور کو بھی نہیں دیے جا سکتے، وہ چاہے یہاں پہ ہوں چاہے نہ ہوں۔ ان کمروں کا 1 روپیہ بھی وہ ادا نہیں کرتے، جبکہ وہ 90% وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں گزارتے ہیں اور یہ کمرے خالی پڑے رہتے ہیں، اور اسلام آباد آنے جانے کے ٹی اے ڈی اے کی مد میں 10 لاکھ روپے اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ لے چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا اپنا گھر بھی اسلام آباد میں ہے،